Assalamualaikum. Bersama saya Puan Nurisliha dalam kos GK Video 0243 Engineering Materials bagi chapter yang ketiga untuk subtopik untuk part yang ketiga. Okay, so first of all, I would like to sharing the last subtopic of the ferrous metal, which is called as a steel conform. Untuk video kali ini, we will discuss about the steel. Dari segi dia types of steel and also industry making method how to produce the steel from the white pig iron. Okay, so untuk the subtopic, we gonna distinguish at the end of the lesson. You should be able to distinguish between the types of steel, especially classification of steel. We got the alloy steel and also unalloyed steel. Okay, and discuss about the making processes in order to produce the steel. Last but not least is about the its application, the steel application. Okay, so we start with the classification of steel. Okay, before that, okay, bear in mind that, aware that we are still in the ferrous metal, which is kita masih membincangkan tentang bagaimana daripada pig iron untuk menghasilkan steel. Okay, the bahan asasnya adalah pig iron. So kali ini based on the jenis pig iron yang kita ada, we got the ferrous, I mean that the grey pig iron and also the white pig iron. Actually, once you discuss about the cast iron, complete discuss about the cast iron, actually we are close about the grey pig iron, macam gitu ya. So in the last video, in the previous video, we are already discuss about the cast iron, and for your information, mungkin ada sebagainya yang tak to aware that actually once you are complete about the cast iron sampai sehingga types of cast iron, actually kita dah tutup buku lah cerita tentang hasil keluaran, I mean that the raw material berasaskan bahan berasaskan grey pig iron. Okay, once we talk about the malleable cast iron, so it was starting bagaimana kita membincangkan hasil atau kita kata hasil produk-produk daripada sumber yang disebut sebagai white pig iron. So selain daripada malleable cast iron, the one and only lah from the white pig iron, iaitu the one and only cast iron from the white pig iron adalah disebut sebagai malleable. Okay, selain daripada itu semuanya akan menghasilkan kumpulan-kumpulan steel. Okay, and in this slide we are discussing about the two types of classification of steel, which is we have the first one is the plain carbon steel ataupun clearly carbon biasa. Okay, kalau dalam buku proses pembuatan tahap 2, proses pembuatan 2 keluaran UPM, if I'm not mistaken, I've been told that I mean that dalam tu you boleh refer lah. Okay, when you talk about the clearly carbon plain carbon steel, dari segi in bahasa we say as a clearly carbon biasa, macam itulah. Okay, satu lagi is ataupun clearly carbon biasa ni maksudnya bahasa mudahnya is clearly tanpa alloy. Okay, clearly tanpa alloy. Okay, the other one is alloy steel lah, clearly alloy lah. Okay, most biasanya secara dari segi general dia, if you, salah satu daripada kelebihan ataupun kita kata salah satu daripada kekurangan of the plain carbon steel adalah tendensi untuk karat tinggi, tendensi untuk karat dia tinggi berbanding dengan alloy steel. Because of why it happened that way, because of dalam clearly alloy ni it was dah ditambahkan lah, is additional of the some of the kita kata alloy daripada kumpulan non-ferrous metal, di mana dia memberikan sifat-sifat khas okay, sebagai penambahbaikan kepada sifat clearly sedia ada. Obviously this is the basic of clearly lah. Obviously the first one is the basic of clearly. Meanwhile this one is the upgrading daripada yang basic one. But actually alloy steel actually come from the steel over here. Okay, come from the steel yang kat sini.
Tapi setelah ditambah dengan alloy, jadi dah kumpulan baru disebut sebagai alloy steel. So dia mengalami sedikit, kita kata, transformasi. Transformasi menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan biasanya it was happen because of kita nak variety of properties yang ada pada keluli tersebut. Nak memperbaiki kelemahan yang ada di sini. Macam itulah. So kita tengok kepada keluli karbon biasa dulu. Okay, if you look at here, merujuk kepada gambar, merujuk kepada table yang ada dalam slide ini. If been to for the plain carbon steel, keluli karbon biasa ini, actually dia dikategorikan kepada, kalau dia jenis keluli karbon biasa, actually ada 3 jenis lah, 3 kategori jenis lah, ditentukan oleh dia punya kandungan karbon dia. Okay, if you look at here, actually dia kandungan karbon ni lah yang mempengaruhi nama-nama dia, which is less than 3% of carbon is said as the low carbon steel. Okay, between the 3%, 0.3%, less than 3% lah, less than 0.3% of carbon, okay, is said as the low carbon steel. Less than 0.3 to between the range of the 0.3 to 0.8, it considered as a medium. Some sort of, ada setengah buku dia cakap 0.5, ada setengah buku dia kata 0.5, but somehow saya merujuk kepada the highest one is the 0.3 hingga 0.8% is a medium carbon steel, and more than that, lebih daripada 0.8%, tetapi ada tetapi di sini tetapinya tidak melebihi daripada 1.4%, equal as the high carbon steel. Kenapa ia berhenti sampai 1.8? Okay, persoalan ni kenapa 1.4. Kenapa dia berhenti untuk high carbon steel? It was classified sehingga dia kandungan karbonnya menunjukkan sehingga 1.4, bukan 1.5. Okay, kenapa bukan 1.6, 1.7? Why it stop to up to 1.4, from 0.8 to up to 1.4, okay, sehingga 1.44 saja. Okay, for the siapa yang boleh recall in previous video when we talk about the cast iron, malleable cast iron, the range for the the range for the white malleable cast iron is between 1 to 1.5% of carbon. If di steel, ingat satu perkara, because it's come daripada sumber yang sama. Okay, daripada sumber yang sama. Jadi kita tak bolehlah classifykan, okay, 0.8, daripada 0.8 sampai sampai 2.4. 2.4 dah masuk black malleable cast iron. 1 hingga 1.5 dah masuk, kita dah kelanggar kumpulan white malleable cast iron. Dah lah diorang daripada sumber yang sama kan. Jadi takkan nak kata range dia mesti sampai that sehingga yang tu kan. Jadi what make the difference between dia kandungan karbon yang ada dalam plain carbon steel dengan malleable tadi kan, macam tak ada beza pula kan. Jadi dah lah daripada white pig iron juga kan. Jadi di sini dia dah klasifikasi secara jelas dan mengklasifikasikan that biasanya karbon ini kurang daripada dalam range below 1.4% of carbon. Senang cakap, untuk plain carbon steel was category as a di bawah 1.4% of carbon. Okay, di bawah itu kita adalah mengikut dalam kumpulan steel pula, dia ada pula pecahan-pecahan low, medium and high. Okay, senang untuk kita bezakan antara low dan juga high. Senang, apa yang dekat low ni senang cerita dia formability dia tinggi lah. Maksudnya dari segi kebolehbentukan dia tinggi, but somehow dari segi hardenability dia tentulah keras dia rendah kan. Kalau dah kebolehbentukan dia tinggi, tiba-tiba keras dia pun tinggi, macam mana tu kan. Dia dah keras, tiba-tiba senang untuk dibentuk. So dia slightly, kita kata sangat berlawanan lah kan. Okay, cumanya dari segi readability dia, dari segi kebolehkempalan dia quite low lah. Okay, antara contohnya, kalau dari segi, kalau you guys ask what are the example for the low carbon steel, your mycel yang you gunakan untuk tujuan training center kan, dalam you punya, kita kata pelaksanaan kemahiran awak dekat praktikal lah sepanjang DKKTM balik pula. For example, it was made by the low carbon steel is classified in the low mycel is classified in the low carbon steel punya group lah.
Sebab tu kalau tengok jatuh sikit dah sumpih, jatuh sikit dah ada dent macam kita Okay, the medium one ni biasanya dari segi application it was made to dia offer the good machinability, and obviously banyak digunakan sebagai automotive parts. Meanwhile for the high carbon steel ni tak lain dan tak bukan, dia digunakan sebagai tooling lah bahan-bahan untuk dijadikan tooling. Contohnya mata alat bagi you punya dalam you punya turning lead machining. Okay, that is the things lah. So untuk this slide, make sure that you are really understand about dia jenis-jenis nama-nama ni dan kandungan karbon dia berserta juga dengan dia punya penggunaan ataupun kita application of the plain carbon steel. Jadi di sini apa yang dah tentang plain carbon steel. We go for the alloy steel. Okay, kategori yang kedua ataupun kelas yang kedua disebut sebagai keluli alloy. Okay. Actually macam ada earlier stage tadi, earlier slide tadi kan, earlier video tadi, I'm telling you that actually alloy steel pun actually come from the steel. Pada dasarnya adalah kumpulan yang pertama dari steel tadi, but somehow it was add with the kita kata few types of the alloy, menjadikan dia membentuk satu kumpulan baru disebut sebagai alloy steel. Okay, so if you look at here, dia ada lots of alloy over here. Kita ada chromium, nickel, molybdenum, and so forth lah. So ada lots of thing. Cuma dari segi macam mana kita nak classifykan alloy steel ni, alloy steel was classified according to dia punya kandungan alloy. Jadi it was classified as a low alloy steel, okay, ataupun high alloy steel. Apa yang disebut sebagai high, apa yang disebut sebagai low. Low bila mana kandungan alloy dia yang ditambah ke dalam steel tu less than 5%. Meanwhile kalau untuk high alloy steel, it gonna be within the range of 6 up to 20% as a required lah. Jadi yang tu semua kategori high alloy steel, yang bawah 5% ni kategori sebagai low alloy steel. Okay, itu dari segi classification of alloy steel lah. Okay, if you look at here, there are a few alloy steel yang akan kita bincangkan. Yang pertama adalah micro alloy steel. Okay, it said as a micro. Okay, merujuk kepada perkataan micro ni, actually apa yang micro? Jumlah alloy dia. Okay, so apa yang disebut sebagai micro ni adalah jumlah alloy dia. Because of if you look at here, the percentage for the alloy yang ditambah dalam steel tu sangat sedikit, sehingga 0.05 paling minimum 0.05 hingga up to 0.15% sahaja. Okay, even though those kalau tengok dari segi percentage sikitnya, sebab tu disebut sebagai micro kan. Somehow apa implikasi dia? Okay, efek dia adalah it managed to increase dia punya strength and hardness of the steel tu sehingga 50% daripada kita punya hardness asalnya. For example, let's say that kalau hardness ni kita measure dia dalam HRC, for example. HRC maksudnya hardness Rowell. C for the kategori logam keras lah. So let's say that we said that kalau pada dasarnya, asasnya kandungan nilai untuk steel itu adalah, nilai hardness bagi steel itu adalah 30. Tetapi dengan penambahan this element of alloy, contoh yang daripada, contohnya lah salah satu lah niobium ke vanadium ke titanium ke zirconium, boron, rare earth or any combination of that, dengan sebanyak ditambah ke dalam steel sebanyak dalam range 0.05 hingga 0.15 itu, apa yang berlaku adalah it will increase up the nilai hardness dia. Kalau pada dasarnya sebelum tambah tu 30 HRC, unit dia HRC, selepas penambahan tu dia jadi increase to 45 HRC, which is 50% daripada hardness asal. Itu dari segi mudah untuk saya terangkan dari segi number. So you can pun boleh buat calculation kan. Kita cuba buat calculation, itu yang dimasukkan sehingga 50% daripada dia punya kita kata kekerasan asalnya. Okay, biasanya masalah dengan tambah keras ni, kalau dalam konsep of carbon, kalau lagi banyak tinggi carbon dia, so maka yes, you punya hardness cantik, you punya strength cantik, tapi malangnya
you expose you punya steel ataupun logam awak kepada apa dia sebut sebagai brittleness. Okay, kita kata patah rapuh, which is that is something kita tak nak ada dalam steel, sebab you are unable to detect bila you punya logam ni boleh fail. Macam itu susah sikit lah kalau berkaitan dengan kita kata patah rapuh ni. Kadang-kadang sometimes you doesn't see dia punya signage of failure tu. Dia macam gitu because dia macam something yang macam case of kita kata cardiac arrest, something yang tiba-tiba possible to happen. Macam tu ada tendency untuk berlaku dan keadaan yang tiba-tiba. Okay, so tetapi dengan yang tu kalau carbon issue lah sebab carbon je dalam steel ni, carbon je yang boleh increasing up the hardness, the strength bagai kan. Tetapi bila bercakap tentang alloy ni pula, alloy yang kita senaraikan dalam kumpulan ini betul dia increase dia punya hardness, somehow dia doesn't increase dia punya brittleness. This is the yang ini yang kita kata tadi, kelebihan yang ada pada alloy. Dia bawa satu-satu je elemen properties yang diperlukan tanpa jeopardize, membahayakan ataupun lowering down the others possibility. Macam kita tanpa kita kata bring negative impact to the rest lah. Itulah kelebihan alloy ini. Tapi tak murah lah, macam itu dia tak murah. Dia bukan something yang as cheap as in the kalori carbon biasa. It's gonna take pricey untuk itu. Okay, so for the second one is about the free machining steel. Okay, free machining steel ni also known as high speed steel. Okay, so mostly being used in the HSM, high speed machining. Okay, why? Persoalannya kenapa nak kena guna kat HSM, high speed machining? Kenapa tak guna dekat conventional machine biasa? Actually dalam HSM, konsep HSM ni high speed machining, the spindle able to move dengan sangat laju, okay, dengan RPM yang sangat tinggi. Kalau dekat kita boleh pula, we got one HSM which is dia punya RPM dia boleh pergi sehingga 40,000 RPM per minit. Okay, rotation per minute. Okay, sorry, I mean that 40,000 revolution per minute. So imagine that is how betapa tingginya kita kata betapa what we call tingginya kelajuan tersebut, sehingga kalau kita dengan mata kasar you cannot see the movement. Yang awak boleh lihat adalah sekadar umpamanya spindle awak itu sedang kaku di situ, tetapi menghasilkan bunyi yang sangat bingit, macam gitu kan. Okay, so obviously HSM was designed in order untuk kita memudahkan, kita mempercepatkan proses pemesinan. And obviously dia menggunakan kita kata sistem CNC, computer numerical control, which is all the program was there. Somehow it was equipped with kita kata tool changer, self tool changer punya sistem, and begitu juga dengan coolant system yang sangat sophisticated kan. So that the coolant system bukan sahaja menyejukkan kita kata kawasan pemesinan, machine area, but also akan remove atau kita kata wash away all the chip yang terhasil sebab dekat kawasan pemesinan. Okay, suddenly okay, awak hanya ada mastic untuk potong. So what's wrong with the mastic? Kenapa? Apa masalah dengan mastic ni? So I think obviously all of you understand yang mastic ni logam ni kategori logam lembut. So possibility untuk dia menghasilkan chip kita kata continuous chip tu agak tinggi sangat tinggi. Okay, jadi mesin dah cantik dah, sistem dah tune, okay, everything was high class. Suddenly tak boleh nak cope dengan kita punya material. Why? Because of material, tak nak material memang menghasilkan chip yang tangle chip, yang continuous chip. Then what's next? You need to stop because we want to remove the chip yang tangle to chip yang panjang tu kan, which is mengganggu kepada kawasan pemesinan kan. Kalau tak berhenti-henti boleh melibatkan any kind of the incident yang tidak diinginkan. Jadi
tak capai lah HSM tu punya, kita kata, objektif. Jadi what's next? Okay, kita dah ada mission yang dahsyat. Jadi kita kena sesuaikan dengan kita punya material. Jadi dia come up dengan the idea of free machining steel ataupun steel yang kita kata high speed steel. Okay, di mana obviously once you guna this steel, okay, you hasilkan produk menggunakan steel ini dengan menggunakan basic equipment such as HSM. So tak ada dah masalah chip-chip yang panjang-panjang, tinggi-tinggi belakang itu, because of dia memberi jaminan, guarantee you that dalam high speed steel ataupun free machining steel ni, chip yang akan bakal dihasilkan adalah chip yang kecil-kecil, kita chip easily break up, because of dengan kehadiran sulfur, sama ada elemen of sulfur, lead, bismuth, selenium, tellurium, and phosphorus, yang memberikan impact that chip tu macam mana pun dia akan jadi senang rapuh, macam gitulah, okay? Macam dia memberikan sifat kerapuhan kepada kita punya chip tersebut. Bukan sebab kita nak bagi dia crack, tak. Bukan kita nak sebab nanti pembukaan dia senang, di show of crack. No. Kalau kita tambah carbon, yes. Kalau kita tambah carbon, so dia hardness dia tinggi. Yes, bila kita tambah carbon, chip awak pun akan cepat putus juga. Masalah dengan tambah carbon, as I told you before, is carbon tadi akan increase the risiko of the cracking and menyebabkan kita kata internal stress yang tinggi kepada kita punya material. Okay, itu dari segi free machining steel. Next is about steel for electrical and magnetic. Okay, kalau electrical ni, steel kita harus ada silikon. Okay, jadi menjadikan kita kata ketelapan ataupun kita kata keupayaan konduktif itu lebih tinggi ataupun keberaliran elektrik itu lebih tinggi. Meanwhile for the magnetic itu kita ada cobalt. Cobalt here akan meningkatkan dia punya magnetic saturation point. Dia macam itulah. So you can add silicon 0.5 hingga 5% untuk kita kata kegunaan as a conductor. Meanwhile untuk cobalt boleh pergi sehingga untuk transformer, especially transformer dekat penjana pencawan elektrik yang tinggi, yang tu memang dia tinggi. So because of dia memerlukan very high density of magnetic over there, so nilai cobalt yang ditambah boleh mencecah sehingga 36%. Itu maksud gabungan cobalt dan density agak tinggi di situ, ya. Okay, itu dari segi steel for electrical and magnetic application. Now we go for the pre-coated steel. Pre-coated steel tak lain dan bukan adalah zinc. Okay, because of the zinc ni, kalau dalam keadaan yang tulen, memang functionnya adalah untuk tujuan sadur saja. Okay, so kita ada ini, kita celup dengan zinc. Ini kita celup dengan zinc. Mostly macam itulah. Steel itu kita celupkan dengan zinc. Okay, functionnya adalah untuk increase the corrosion resistance. Okay, menjadikan permukaan logam itu atau permukaan keluli itu kurang, atau kita kata less risk to the kita kata kurang kita kata risiko untuk berlakunya karat lah. Okay, because of steel ni, macam saya kata earlier tadi lah, kalau kategori of yang satu tu, kelas yang pertama, kulit karbon biasa, most probably dia punya karat itu akan jadi cepat tinggi, sangat-sangat tinggi, cepat lah, kita kata proses of karat itu jadi cepat. Meanwhile untuk di pre-coated steel ni, because they are zinc over there, so the zinc akan prevent, dia bukanlah kata kita kata shield terus like proof terus, tak, dia bukan, the zinc doesn't create the sifat proofness, tak, tetapi dia akan melambatkan proses karat pada permukaan steel tersebut. Sebab tu dia kata increase corrosion resistant, meningkatkan rintangan terhadap karat. Okay, dan yang kelima adalah stainless steel. Okay, basically stainless steel adalah mild steel. Okay, pada dasarnya dia adalah mild steel yang telah ditambah dengan kromium. Okay, those kromium menjadikan material yang pada asalnya adalah sangat senang karat kepada antara material ataupun antara keluli yang tahan karat. Nak kata tak karat langsung tu, tak. So under certain condition, environment dan sebagainya, those keluli boleh karat, tetapi dalam kita kata dalam proses yang sangat lambat, okay, dia macam saya kata tadi, meningkatkan rintangan untuk berlakunya
karat. Okay, itu dari segi jenis alat steel. Okay, now we will talk about the steel production ataupun kita kata steel making lah, pembuatan keluli ni. Actually kalau you tengok kat sini, dia ada basement and thermal converter, basic oxygen, open heart process and electrical furnace. Dalam electrical furnace ni pula, actually dia dibagikan kepada dua lah. Satu is electro arc dan satu lagi adalah high frequency induction furnace. Kalau dulu kita bincangkan semua, bukan setakat senaraikan saja, tetapi kita membincangkan satu persatu sampai 5 steel making. Tapi untuk yang latest one, from 5 ni kita akan bincangkan 3 saja, iaitu daripada yang pertama Bessemer, the conventional one. I mean that this one is the first steel making yang dijumpai. Okay, and second one is basic oxygen. Basic oxygen is a slightly ataupun kita kata improvise daripada Bessemer and Thomas sebenarnya. Nama je Bessemer and Thomas itu, nama dia Bessemer and Thomas converter. Converter tu adalah furnace lah, okay, furnace lah, because they convert kan daripada pig iron kepada white pig iron kepada steel, was it as a converter lah, macam gitulah. Okay, basically dia adalah furnace, okay. Macam konsep furnace juga, okay. So Bessemer and Thomas adalah nama orang, kan, nama orang yang menjumpai this process. Okay, basic oxygen ataupun Linz Donovis. Kalau Linz Donovis tu dia merujuk kepada namanya, tetapi nama lain bagi Linz Donovis adalah basic oxygen. Okay, and then yang ketiganya adalah tentang high frequency induction furnace. Okay, so let me have a discussion about the Bessemer and Thomas converter process first. Okay, this is the converter, the schematic diagram bagi Bessemer and Thomas converter processes. Okay, so if you look at there, actually Bessemer and Thomas ni is two converter yang different, two different converter. Macam itu. Cuma yang membezakan dia, okay, actually dari segi kita kata physical looks dia adalah sama. Bagi Bessemer and Thomas ni sama je. Tetapi yang membezakan adalah bahagian ini, bahagian lining ini. The rest is equal. Yang lain tu semua sama. Okay, yang membezakan adalah lining ini. Satu guna lining acid, satu guna lining basic. So, sekali saya akan bincangkan what will be the difference for the acid and basic one. Okay. So, karakteristik dia open mouth. Okay, open mouth terbuka macam gini. Steel shell. Yes, steel shell. This one is made by the steel by Keluli. And dia ada refractory line. Okay, refractory line ni adalah macam umpama kata lapisan yang bersifat pata, yang lapisan daripada seramik gitu. Okay, so yang ni saya kata membezakan antara Bessemer atau Thomas. Selain daripada tu dia ada trunnion. Okay, trunnion ni ada satu alat yang digunakan untuk kita rotate, I mean that move from the vertical to horizontal, macam gitulah. And the size of the converter able to produce the untuk boleh menampung 25 hingga 60 tan of white pig iron satu kali bila dia nak masakkan pig iron tersebut into convert into steel, kan. And it's only take about the 25 minutes je untuk converting from the white pig iron into steel. Okay, so apa yang berlaku sebenarnya? Okay, so the blast furnace over here, blast furnace dah blast, namanya dah blasting, panas lah. Okay, so yang dituang ni ke dalam ni adalah molten white pig iron. Okay, bila dah panas, dia panas. So, bila panas, dengan molten white pig iron, so apa yang berlaku? Pembakaran. Okay, pembakaran. Apa yang terbakar kat dalam ni? Impurities lah. Actually, impurities je sebenarnya yang dia adjust. Dari segi kandungan ferrum, tetap sama. Tak akan mengubah apa-apa pun kandungan ferrum dalam ni. Tetapi yang dia ubah, yang diubah semasa dalam converting process ni adalah dia punya impurities, especially we talk about carbon lah, kan. So, white pig iron kat dalam kategori of carbon, pada dasarnya kita kata okay 2 hingga 45 ataupun 2 hingga 5, kan. And then kemudiannya selepas dimasak di dalam, I mean that heating up in the converter ini, it can reduce the number of ataupun the amount of the carbon until sekurang-kurangnya sehingga 1.4 below 1.4% of carbon, kan. That was the things yang happen lah sebenarnya. Itu je. Sebab tu kita kata proses of refining proses penambahbaikan kepada bahan yang sedia ada. Okay, so okay, tadi kan sebab cakap trunnion, kan. Actually the trunnion enable the converter to swing je. Satu
alat yang membenarkan komputer kita itu bergerak-gerak lah. Okay, kalau dia tak ada benda macam ni, macam mana kita nak masukkan kita punya charging the material, the molten white iron, and also blowing dia, and kemudiannya pouring into the kita punya acuan. Jadi the purpose of the trunnion ataupun the function of the trunnion is enable the converter to swing dalam keadaan horizontal and vertical. Horizontal ni dalam keadaan macam gini lah, called as a horizontal, sama ada nak charging, nak tertuang molten white iron, ataupun kita nak pouring selepas kalori dihasilkan. And dalam keadaan vertical, so dia akan blast all the kita kata haba panas dekat bawah ataupun udara panas dekat bawah, sehingga menyebabkan berlakunya heating up the molten inside the converter dan converting the molten metal into acid. Okay, so macam saya kata tadi, okay, Bessemer and Thomas is actually dua converter yang berbeza, cuma perbezaan dia sangat kita kata bukan secara fizikal lah. Yang membezakan dia hanya pada dia punya lining saja. So for the Bessemer, you can say as the BAL, okay, which is using the lining as acid lining, kategori refractory kategori berasid. Manakala untuk Thomas ni basic lining yang standard one. Okay, yang berasid ni sesuai untuk molten white iron dengan kandungan fosforus dan sulfur yang rendah. Meanwhile untuk basic ni dengan kandungan fosforus dan yang tinggi. Okay, jadi maksudnya kat mana kita nak tentukan, oh yang ni kandungan fosforusnya rendah, yang ni kandungan fosforusnya tinggi. Kat mana masa kita produce the molten white iron lah, masa tu lah. So kita dah tahu dah ingredient apa dia, berapa impurities yang ada dalam kita punya molten white iron, dan kat situ lah kita tahu yang ini kandungan dia rendah, yang ini kandungan dia tinggi. Jadi kalau rendah masuklah dalam acid, which is kita gunalah converter Bessemer. Okay, yang ni kandungan fosfor dia tinggi, maka kita gunalah kita kata converter jenis basic. So as simple as that lah. So jangan too complicated thing lah, macam everything kita kena guess. No. Everything was kita kata goes as flow lah, macam gitu. Bukanlah something yang kita kena predict, buat prediction, buat calculation that too high. Because of the, for your information, this Bessemer and Thomas converter ni antara kita kata proses steel making paling tua, paling tua sekali. Okay, now we go for the basic oxygen. Okay, kalau you tengok kat gambar raja ni kan, you nampak umpama macam tadi je, memang macam tak banyak sangat beza. Ya, memang tak banyak beza pun kalau kita compare dengan Bessemer converter tadi. Okay, dalam basic oxygen ni, okay, tadi dekat Bessemer and Thomas converter kita menggunakan air. Bila cakap air, udara panas ni, so is a mix of kita kata gases lah kan. Sebab dalam udara panas ni bukan setakat ada oksigen, kita ada carbon dioxide, ada carbon monoxide over there, hydrogen over there. So macam-macam lah gases yang ada dekat bebas dekat udara ni bersama dalam kita punya air yang panas tadi. Okay, which apa yang berlaku adalah so tak semuanya akan menyumbang kepada pembakaran. Okay, sebab yang menyumbang kepada pembakaran hanyalah kita punya oksigen saja kan. Jadi sekarang ni, so bila teknologi said so, I mean that the teknologi masa tu said okay, now we are using hot air. Bila cakap hot air ni, dia ada mixture of the kita element. So mungkin sebahagian je yang digunakan untuk membakar, and then terlibat secara direct dalam converting molten white iron into the steel kan. Yang lain ni macam tak memberikan impact je. Jadi kenapa kita tak fully utilize all the oxygen? Jadi dalam Lins-Donovan ni, apa kita kata the teknologisnya ni, dia come up dengan the idea of okay, instead of kita menggunakan air, so why not kita menggunakan oxygen lens, pure oxygen. So bila pure oxygen, apa kesan dia? Berlakulah pembakaran yang sempurna. Okay, okay. So dalam converter ni akan diisi dengan molten white iron, dan kemudiannya because of pembakaran sempurna, everything was kira macam
semua oksigen yang disumbangkan tu akan menyumbang kepada pembakaran sempurna, maka dia allow kita untuk tambah subscribe align, dan dengan potensi that pembakaran tu boleh menghasilkan suhu yang sangat tinggi sehingga mencecah 2000 darjah Celsius. So untuk 2000 darjah Celsius ni they already know that gonna be meleburkan kita kata those element of steel, scrap and lime kan. Jadi okay, so dekat dalam converting ini boleh memuatkan sehingga 150 hingga 250 tan lah. And processing so tinggi sikit lah sebab tinggi kan, tanda tinggi, dia punya volume pun tinggi, so masa yang digunakan pun agak tinggi lah, 40 minutes in order untuk kita kata menghasilkan kalori daripada molten white iron. Jadi apa kelebihan of this oxygen, kita kata Lindner process ataupun proses oksigen ni adalah since kita menggunakan pure oxygen, so pure oxygen offer that pembakaran sempurna itu berlaku. Okay, jadi all the impurities yang unnecessary, unwanted substance yang ada dalam kita punya molten white iron will be completely burnt out, akan 100% terbakar lah. Okay, and allow for the carbon content adjust, kita kata very accurately adjusted. Okay, and because of the allow kepada penambahan kita kata steel scrap apa semua tu, so macam kita kata okay, yang ni makanan ni kita boleh tambah dengan sedap rasa ke apa ke kan, jadi macam dia punya dia kasih sikit dekat dia punya rasanya lah. Okay, so this one is, kalau yang ni adalah konsep apa pembuatan steel okay, ni lebih economical lah, because 100% is converting into the pure steel kan, macam gitu. Okay, and last but not least is about the high frequency induction furnace yang ketiga. As I told you before, yes, we listed as 5, but somehow we will discuss about 3 saja. So this one is the last one lah. Okay, yang ni menggunakan 100% of the electric, and konsep ni macam rice cooker, which is tidak ada direct api yang diberikan terhadap kita punya converter tu, tetapi dia melalui perantaraan coil yang panas yang dilalukan ke atasnya AC current. So if you look at here, umpama a piece of steel is held in the coil of fire. Dia konsep dia macam gitulah. Okay, umpama yang tengah-tengah ni a piece of steel which is in the held of coil of fire. Okay, this one is in the coil of fire. Okay, so bila mana dia tak touch, okay, dalam induction ni awak, kalau touch dia tak kira sebagai induction dah. Okay, so this one is coil ini tidak ada touching langsung, tidak ada sentuhan langsung dalam kita punya furnace ni. Jadi so macam mana the kita kata the furnace ni will be heating up. Okay, relax. So kita tengok satu-satu. So now this coil dilalukan AC current. Okay, alternating current dan AC lah. Okay, it's flowing. Okay, so and dan kita tahu bahawasanya current kita flow itu boleh berkeamat tinggi lah. Okay, so apa yang berlaku adalah, even though okay, there are no contact between the coil with the converter over here, somehow they produce, okay, secara fiziknya kan, dia produce apa yang disebut sebagai magnetic field. Okay, magnetic field. Okay, so dekat tengah-tengah tu automatically dekat sini akan terasa heating up, akan terasa panas. Because I mean that science stream students kan, masa saya I think waktu kita 4 kot, okay, form 4, I've done the experiment bagaimana kita ada a piece of cord, I mean that ada wire, ada cell, ada bateri lah, sumber energi, sumber tenaga, and then kemudiannya ada mentol, and also ada what we call it, steel, cell, mentol, and those wire. The wire was there. Okay, so kita buat delita, tapi macam kita kata dah, because kita nak design the aruhan kan, I mean the induction kan. So kita buat yang macam tu lah. Kita ambil delete coil, and then lalu dekat kita punya steel, okay, lalu kat steel tersebut, and then kemudiannya coil itu disambungkan dengan kita punya current yang tinggi, current, and then kemudiannya dekat hujung tu we do the mentol macam itulah, kita sambungkan dengan
wiring kat bawah. Okay, so apa yang berlaku adalah sorry, kita tak boleh mental, sorry, saya silap. Okay, di unknown mental pada somehow the core was relate ke kita punya steel of piece of steel tadi without touching it, and kemudiannya what happen is bila mana kita lalukan current and it cukup panas, so kita akan rasa haba pada kita punya steel tu, macam gitu. So how it could happen that way even though they are not touch between the apa kita kata coil with the steel tersebut, because in between ia produce the apa yang disebut sebagai magnetic field. Okay, magnetic field. Dan kadang-kadang ni kalau kita ada serbuk besi lah kan, kalau kita tabur kan, you akan nampak dia punya bentuk pola of the magnetic field. Yang tu yang advance sikit lah. Ni antara yang saya belajar masa saya form 4 dulu kan. So ingat sampai sekarang sebab belajar betul-betul kan. Cuma kalau tak belajar betul-betul saya ingat kan. Macam gitulah. Okay, kebetulan lah, alhamdulillah. And then kemudiannya bila mana dah cukup tinggi, magnetic field yang dihasilkan itu cukup tinggi, dia akan induce the current, electrical current in the steel. So automatically steel tadi mengandungi current. Macam gitu. Okay, so nampak macam actually begitulah konsep yang digunakan dalam induction cooker, dapur induction, ataupun rice cooker yang ada coil je kat bawah kan. Macam mana those coil sangat panas sehingga boleh menyebabkan memasak nasi di dalam kita punya bowl tersebut. Okay, and this high frequency induction furnace, dia punya kapasiti tak seperti dua konverter pertama yang kita dah study, which is kurang which is setengah tan, itu dalam 500 kg hingga 6 tan sahaja, because kita tak menggunakan fuel secara direct kan. Okay, but somehow because we are giving the AC current ni kan dia moving tau, jadi automatically dekat tengah-tengah of this the furnace kan, berlaku satu pusaran lah, stirring. So umpamanya awak ambil sudu kacau, okay, kacau dia, wahal tak ada pun perkacauan itu tidak berlaku pun di mana kita nak kacau molten pipe air yang tengah berpanas yang macam lava gunung berapi tu kan, obviously tak lah kan. Tapi disebabkan oleh those particular AC current tu dengan very high AC current tu, so dia akan stir, dia masukkan satu putaran ataupun pusaran dalam kita punya molten pipe air. So hasil dia, setiap yang berlaku tu ada dia punya kesan dan akibat. So hasil dia kita dapat produce steel yang berkualiti tinggi, okay, yang digunakan untuk ball bearing, magnet tool dies, turbine blade and so on. Okay, itu antara yang kita bincangkan di dalam tajuk apa kita kata steel line. So this slide, okay, dia ada lots of question over here. So I would like you to do the question by yourself. Macam biasa, create you punya your own mind map in order untuk umpamanya you are creating note untuk this kita kata this video. Okay, first thing first, describe 3 types of plain carbon steel. Okay, so it was classified tadi kan, kita ada apa namanya, low, medium and high. So you need to distinguish lah. Okay, give an example of application of each. Actually untuk jawapan pertama dengan kedua ni you boleh combine dalam satu table. Macam tadi juga, you are allowed to combine dalam satu table macam tu. And then yang ni identify element for following steel. Untuk electrical application apa? Contohnya elemen dia adalah silicon, untuk magnetic kita ada cobalt, untuk stainless steel kita ada chrome. Macam tu lah. So selesaikan sampai free machined steel. And this one, you need to distinguish between the Bessemer and Thomas converter. What made the difference between the Bessemer and Thomas converter process? The first steel making in the first technology in the steel making lah. And the second, the next is about the advantages of the Lindner-Lewis process. Okay, it was improvised from the Bessemer and Thomas converter process. Last but not least, cerita kan, explain the working principle of the high frequency induction furnace. Those about the steel ada coil, and then kemudian lalu ke AC current, and then they induce the magnetic field, and then finally they create the heat lah, and kita punya the steel. Okay, so till here as a conclusion for chapter 3 ferrous metal.
Okay, so actually ferrous metal was made from the three raw material, which is iron ore, limestone, and coke. Okay, it was first processing. First thing first, this raw material was processing in the called as the blast furnace. Okay, in order to produce the pig iron. Okay, from the pig iron, it will continue process to continue process biasanya melalui refining process sama ada heating ataupun furnace lah. In order to produce the cast iron and steel according to the types of the pig iron masing-masing lah. Okay. So in order to produce different types of cast iron and steel, you are allowed to add with the element such as alloy, kan? Semasa pemprosesan untuk kita membeza pula jenis-jenis. Kalau kita tengok, oh macam cast iron kita daripada grey cast iron, kita ada hydrotic cast iron, kita ada chill cast iron, kita ada malleable cast iron. So ada different cast iron dihasilkan. Kalau steel pula, oh kita ada two classification of steel, which is one kita ada low, medium, high, and the second one kita ada macam-macam lah, bergantung kepada types of the element of alloy yang ditambahkan, macam itu. Okay, as you can see, the last dia kata different element of alloy added added give different effects to the metal. Again, different element alloy was added will give different effects to the metal. Yes. Okay, bila mana you tambah jenis substance of alloy yang berbeza, maka dia memberikan implikasi yang berbeza kepada kita punya logam, especially for the chlorine. Hence, the application of ferrous metal wider in the engineering application. That is the reason kenapa ferrous ni berasal daripada 3 je raw material ni, macam-macam kegunaannya. Even okay, for your information, nak cakap pasal ferrous metal and non-ferrous metal, actually non-ferrous metal lebih banyak. Kalau compare dengan ferrous metal ni, ferrous metal kita ada cast iron and steel je. Okay, berbanding dengan non-ferrous metal. Non-ferrous metal ada copper, aluminium, titanium, zinc, magnesium, apa lagi? Ada lots of things yang media tak boleh nak senarakan. Silikonnya, kobaltnya, apa yang besar-besar berasnya, lots of them. Tetapi kalau dari segi penggunaan application engineering, yang mendominasi adalah ferrous metal. Still here, still there, still over there. Macam-macam still kita nak gunakan. Okay, because of the properties yang the wide property range yang di offer oleh steel tersebut menjadikan ataupun oleh the ferrous metal menjadikan the ferrous metal even though tak banyak tetapi memberikan impact yang sangat besar ke atas kita punya kehidupan sehari-hari. Okay, so for till here, I'll start the video and I hope that you enjoy watching, and then please discuss, please prepare you punya map ataupun you punya own note according to my based on my lecture in this video. So till here, see you in the next video. Bye. Assalamualaikum.